Morning friends, myself Jim, coming back to my YouTube channel, that is JK Educare. And friends, we have been discussing past continuous tense, isn't it? In the last few classes we discussed when past continuous tense was used. This is the question that we were dealing with in the last few classes. Okay friends, now I can come to the same question, the same topic, that is the use of past continuous tense and when it is used. This is the question, that is when past continuous tense is used. Okay friends, in this topic of discussion we have already discussed four topics or four issues related to past continuous tense. When past continuous tense is used, we have already discussed 4 points, and today the point number 5, that is when past continuous tense is used, and write down the other point that I am going to share with you today. Okay friends, now write down past continuous tense is used. I am not writing past continuous tense, it is already written. So past continuous tense is used as a past equivalent, past equivalent of a present continuous, of a present continuous. Okay friends, this is the another point. When we use past continuous tense, past continuous tense to ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়? প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ সমকক্ষ হিচাপে। প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ পৰিৱৰ্তে past continuous টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় এতিয়া, সেইটো আমি এতিয়া ইয়াত চাম। অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো তাৰ যিটো অৰ্থ সেইটো একে অৰ্থত past continuous টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। কেতিয়া হয়? This is the question of discussion. It is always done in, write down, in narration sense. কেতিয়া হয়? narration sense কোনে অর্থাৎ in narration sense, when we change the narration from direct speech to indirect speech, when we change the direct speech to indirect speech, the present continuous tense form becomes equivalent to past continuous tense, or past continuous tense becomes equivalent to present continuous tense. মানে অৰ্থটো এনেকুৱা যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যটো যেটো ৰিপোৰ্টেড স্পিচ থাকে, ধৰক ভিতৰত ৰিপোৰ্টেড স্পিচ থাকে, সেই স্পিচটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে জাস্ট পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। কেতিয়া হ'ব? if the reporting verb is in past tense, যদি রিপোর্টিং ভার্বটো past tenseত থাকে, রিপোর্টিং ভার্বটো যদি past tenseত থাকে তেতিয়া হলে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ যেটো ৰিপোৰ্টেড স্পিচ, that reported speech changes to past continuous tense. This is the point of discussion. আমি এটো যেতিয়া আমি নেৰেশন চেঞ্জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। But here we are discussing when to use past continuous tense. We use past continuous tense in indirect speech when the reporting verb in the direct speech is in the past tense. যদি direct speech to reporting verb to যদি past tense থাকে. Now let us see with an example. Okay, যদি আমি আলোচনা কৰিছো কি past continuous tense টো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছো। যে past continuous tense আমি এটা পইণ্ট পাইছো, এতিয়া আলোচনা কৰিছো ইয়াত যে past continuous tense ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়া? যদিহে ৰিপোৰ্টেড স্পিচটো ডাইৰেক্ট স্পিচত থকা ৰিপোৰ্টেড স্পিচটো যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে। সাপোজ the man said, okay, I am reading a book. Okay, this is the reported speech.
space. Now you see this part within inverted comma, this part from here to that, this part is called reported speech, and this verb is called reporting verb. Okay, this is in the direct speech. It is in direct narration. The sentence is in direct narration. Direct narration of here say we see the verb said. This verb is called reporting verb. This verb is in past tense said. It is says ba will say নহয় said আছে said মানে past tense ত যেতিয়া reporting verb থাকিব এই স্পিচ টু যদি ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা যেটো ডাইৰেক্ট স্পিচ আছে এই স্পিচ টু যদি হে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে আই এম ৰিডিং ইট ইজ ইন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ডাইৰেক্ট পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰে চেঞ্জ হৈ যায় দিস ইজ দা পইণ্ট উই ইউজ পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা কি হ'ব এনসাৰটো কৰিলে কি হ'ব ইনডাইৰেক্ট যদি হয় ইনডাইৰেক্ট ৰিলেচন কি হৈ যাব দা man said that I will become he. Ekla kotha ami pisot alochona korim. Just we are discussing the tense. He was going. He was reading. Sorry. He was reading a book. Okay, this is the point that we are actually talking about. We see that the man said that he was reading a book. This part, he was, I am reading a book. This is in present continuous tense, and he was reading a book. This is in past continuous tense. মানে present continuous tense or equivalent past continuous tense to হৈ গল কেতিয়া হ'ব condition that narration change কৰোতে হ'ব যদি হে reporting verb to past tense ত থাকে. This is in past tense. গতিকে present continuous tense to past continuous tense হলে পৰিৱৰ্তন হৈ গল. We use past continuous tense in this way also. This is the point that I am discussing today. Okay, what we have been discussing? We have been discussing when past continuous tense is used. This is another use of past continuous tense. When past continuous tense is used, we use past continuous tense equivalent to present continuous tense in indirect relation if the reporting verb is in past tense. The foreigner said, another example, the foreigner said. You see, this said is in past tense. The foreigner said, I am living in Germany. I am living in Germany. Okay, this is a sentence belonging to the direct relation. This is a direct relation, direct speech. If we change this direct speech into an indirect speech, যদি হে direct speech to indirect speech হলে আমি চেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়া this part I am living is in present continuous tense, it will change into past continuous tense. What will be the answer? The indirect relation কি হ'ব the foreigner foreigner said that কি হ'ব I am living to he was living present continuous to past continuous le গুছি গল in German. Okay, what is the change we have seen? I am living is in present continuous tense. This part I am living present continuous tense, he was living past continuous tense le পরিবর্তন হল. In this way we see that present continuous tense or direct speech to past continuous tense or equivalent হলে past continuous tense হলে পরিবর্তন হৈ যায় কেতিয়া হ'ব যদি হে reporting verb to past tense থাকে. Okay, this is another use of past continuous tense. আমি past continuous tense এনেকে ব্যৱহাৰ কৰো. Okay, let us go to another example. I think নিশ্চয় আমাৰ ভিউয়াৰসকলে বুজি পোৱা অসুবিধা হোৱা নাই যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে ডাইৰেক্ট স্পিচ টু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ টুলে ইনডাইৰেক্ট স্পিচলে যাওঁতে ই পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সলে পৰিৱৰ্তন হৈ যায়. In the same way, another example let me give. The man
said to me, comma, okay, the man said to me, I am watching, suppose, I am watching JK Educare. Okay, I am watching JK Educare. By present continuous tense, the action is going on. It will change quickly here. The man said to me to ki hobo. আমি পিছত আলোচনা কৰিম এইবিলাক এতিয়া মই জাস্ট লিখি কৈছো told me that he was watching JK Educare. Okay, this is the answer. This is the sense. He was watching past continuous. Where the as I am watching in the present continuous. Okay, present continuous to past continuous le poriborton hoibo. In this way, we see that present past continuous tense is used in indirect speech equivalent to present continuous tense when we change direct speech to indirect speech and the reporting verb is in past tense. Okay, this is the points we have discussed. And now another point of use of past continuous tense. Ketia hoy je past continuous tense to past indefinite tense of poriborton ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি. Past continuous tense used instead of past indefinite. Past indefinite tense or পরিবর্তে past continuous tense to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি. কেতিয়া কৰিম? If taken casually, যদি হে casually লোৱা হয় কথাটো যদি casually or less deliberately, casually মানে হৈছে or less deliberately, মানে কি অৰ্থটো হৈছে বা deliberately এনেকৈ লিখিলে deliberately. Okay, P-E-L-Y, less deliberately. Okay, less deliberately. যদি হে আমি কি কৰিছো বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই কথাটো, কিবা এটা কথা কৈছো, কথা এটা ক'লো, কিন্তু বৰ কথাটো মানে গুৰুত্ব সহকাৰে মই কৰা নাছিলো, বিশেষ without any paying much importance I did something in the past time and we can use past continuous tense instead of past indefinite tense. Okay, for example, I was talking to Ramesh. Let me write this point. Okay. For example, I was talking to Ramesh. Okay, I was talking to Ramesh the other day. Okay, this is the example. Okay, friends, I was talking to Ramesh the other day. We can use or we can write the sentence is past indefinite tense. I talked to Ramesh the other day. Okay, the same meaning. I talked to Ramesh. Okay, I am writing the sentence just to show the difference. Or I can write this sentence or I can say this way also. I talked to Ramesh the other day. Okay, this sentence too, this is enough. I talked to Ramesh the other day. মই সেদিনা ৰমেশৰ লগত কথা পাতিছিলো. এই সেন্টেন্সটো ইন পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে বাক্যটো আমি এটো কলেই হ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতো বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু মিনিংটো ডিফাইন্স হৈ যায়। মিনিংটো কি যে এতিয়া যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আই ওয়াজ টকিং টু ৰমেশ দা আদাৰ ডে, এই সেন্টেন্সটোৱে কি হৈছে তাৰ মিনিংটো কেজুৱেলি, তাৰমানে মই ৰমেশৰ লগত কথা পাতিছিলো কিন্তু কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পতা নাছিলো বা বৰ কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো।
এই কথাটো ইম্পৰ্টেন্স টু লেছ ইম্পৰ্টেন্স মানে ইম্পৰ্টেন্স টু ইমান নাছিলে লেছ ডেলিবাৰেটলি এণ্ড কেজুৱেলি লৈছিলে মানে কেজুৱেলি অৰ লেছ ডেলিবাৰেটলি তাৰমানে কথাটো মই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো সেই কথাটো কওঁতে মই ৰমেশৰ লগত কথা পতা কথাটোত বৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো তাৰমানে সেই কথাটোত এই সেন্টেন্সটো মিনিংটো এনেকুৱা যে কোনে কথাটো আৰম্ভ কৰিছিলে তাত ইম্পৰ্টেন্সটো নাই কিন্তু মই যদি আই টক টু ৰমেশ মানে মই ৰমেশৰ লগত কথাটো আৰম্ভ কৰিছিলো মোৰ ইম্পৰ্টেন্স আছিলে ৰমেশৰ লগত কথা পতা গতিকে মই ৰমেশৰ লগত কথা পাতিছিলো মই আই ষ্টাৰ্টেড দ্য ডিসকাশন I started the talking. I started the discussion. But here, no one knows actually who started the talking. I was talking to Ramesh the other day. More Ramesh log kotha hoyছিল Rameshe muk kotha ko arambho korisile moi koriছিলো. I was not paying much importance on that matter. Okay, this is the difference. The past indefinite or poriborte past continuous tense ami ব্যবহার কৰিব পাৰো কেতিয়া যদি হে past indefinite if taken casually যদি হে এই action টো যদি বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয় যদি হে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়া পাঁচ ইনডেফিনিট হ'ব আৰু বিশেষ গুৰুত্ব নিদি পেলাই যদি আমি কথাটো পাতো বা কামটো কৰো তেতিয়া আমি পাঁচ কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব বা পাঁচ কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ওকে এই যে কলো যে I was talking to Ramesh the other day talking was not unusual or remarkable এই যে মই যেটো ৰমেশৰ লগত কথাটো পাতিছিলো যেটো কোনো ৰিমাৰ্কেবল কথা নাছিলে বিশেষ মই মনত ৰাখিব লগিয়া বা মোৰ কাৰণে বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট কথা নাছিলে জাস্ট মই তাৰ লগত কথা পাতিছিলো ইন দ্যাট সেন্স উই ইউজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বাট যদি হে মই এটো ৰিমাৰ্কেবল হয় মই যদি ডিলিবেৰেটলি যদি মই কামটো কৰিছো ইফ ইট ইজ an important action for me the talking was if the talking was an important action or did for me then I should use the past indefinite tense I talked to Ramesh মই ৰমেশৰ লগত কথা পাতিছিলো means I had some important matter with Ramesh and I initiated the talking or I started the talking this is the meaning or this is the difference of past indefinite tense and past continuous tense okay friends I talked to Ramesh or I was talking to Ramesh in the same way in questions about another point okay another point eta moi yato likhi disu last point of using past continuous tense moi jalke jikhini alochona korisu eto last point hobo je past continuous tense to ব্যৱহাৰ কৰি in questions about how a period was spent in questions যদি আমি questions প্রশ্ন হলি questions about time about how a period was spent write down the point the period was spent okay how a period was spent the continuous tense okay polite question তামানে মিনিং টু ইয়াৰ মিনিং টু polite question হয় তামানে আমি যদি past continuous tense কথাটো হলো যে সময়টো কেনেকৈ খৰচ কৰিছিলা কোনোবা এজনে যদি আমাৰ সময়টো খৰচ কৰাৰ কথা হলো তেওঁ যদি মই past continuous tense হলো কোৱেশ্চনটো অলপ polite হয় মিনিংটো for example what were you doing okay this is the point now let me give an example এবিলা সৰু সৰু কিছুমান মাইনৰ পইণ্টস actually আমি ডিসকাস কৰি আছো for example past continuous tense what were you doing what were you doing before you came here before you came here ইয়ালে আহাৰৰ তাত কি কৰি আছিলা ইয়ালে আহাৰৰ তুমি কি কৰি আছিলা দিস ইজ polite question যে মই জানিব বিচাৰিছিলো যে টাইমটো ইয়ালে আহাৰৰ সময়খিনি কেনেকৈ খৰচ কৰিছিলা দিস ইজ এ question টো সুধিছো past continuous tense কিন্তু সেই কোৱেশ্চনটোকে যদি সুধো what did you do before you came here এই কোৱেশ্চনটোকে যদি মই এনেকৈ হলো past indefinite tense হলো তেতিয়া কোৱেশ্চনটো অলপ ৰাফ হয় what did you do before you came here একেটা কোৱেশ্চনে
কিন্তু এটা past indefinite tense আছে এটা past continuous tense আছে this question is somewhat rude in its nature and this is polite in its nature this is the difference of asking questions regarding spending of time okay friends these are the points that we have discussed so far regarding the use of past continuous tense and in the next class we will discuss how to write past continuous tense or past continuous tense of ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম till then let me say bye